Bonjour, bonjour. Isiaka Bagayou. Samba Damile, bonjour, Badjene. Kanyembi. Bemba Kunati. Ah, Ali Baba. Moussa Traoré, bonjour. Voilà, Samba, bien réveillé. Ah, Doni, ama barake bi. Ngame boka fla fo. Sogoma, anga sogoma guérin. Grand sœur, ok, Cheikh Koulibaly. Saranjalo, ma rival. Kanyme modeno. Bara chara ni wakati. Ya Fofana, bonjour la grande. Alors, bonjour. Jakite Mustapha. Dugutigi Tungara. Tundara. Ah, Malila. Jamu Bengwe. Masire Kamara. Aywa. Lagare Sisoko. Siayo. Jara Mohamed, bonjour. Jara Defao, j'espère qu'il y a un bon dossier aujourd'hui. Il y a un bon dossier aujourd'hui. Mimi ame kumode kasage. C'est oga sanction koke. Amena kumode ka. Ok. Non, ngosoma mogo nunu dalama de do. Ras Balaïra, l'homme fort de Paris. Ras Balaïra, l'homme fort de Paris. Quand bébé. Donc, il faut lui obéir. Ah, soroma mogo nunu dalama do sa. Ah, tege soroma mogo ni nunu na de. Donc, baramake bi. Baramake bi ngome boka doni fo soroma. An famana soroma baro mayoro. Baramake bi ngi chonga boka doni fo. Barau cara ni wakati na coronavirus bana barau cara. Munu ba fo konte barala. Ma famille. Non ya goshi soroma fo la fe. Donc anya be information na ko seda o e sanction ko bébé kita fo. Lagare Sisoko. Anya information chama laje ka mo chama nga video ye. Ka mo chama nga publication ye. Non, laisse tomber quoi. En tout cas, un bec en chesri doro. Karazeli. Non, bon, Benny Hakila ta fait le jamana kola. Moi, alors, poussé gabo. Moi, poussé gabo. Ndale no me video la jeula. Nkume video la jeula. Ndona. Nyo vertini media ka video te metola inga page ka. Nga konti ça en fait donc ndona ko donne la main. Mais est-ce qu'il va à la ouverture média? Ah, ouverture média mangara. Ah, ni manipulateur ça. Ouverture média mangara. Ah, ni danger. Ça dit ni danger public de quoi. Je te jure. Allez, kon bolo do ale kele ne kalana mali kono quoi. Mais ngo tchebe galon sugu do tigani manipulation. Ça dit ni mangara la mais ma ala join yere o kunga sa damne ni mais nyabo ala join yere fere la on dirait que ye pigiri ni ko la ko no. Che ala join yere fere o yere ko ni fene re sina o tina ko fabriquer ko ku nyogona etingwa. Suna ala join ka ko damne ni. Ale ku me tien fo. Mais bi ale ka jugu ni mangara. Non. Nere nunu la me quoi.
Ah, laisse tomber quoi. Ah, Mali, joli be galère. Parce qu'il va en plupart des temps, Mali a malchance et mis, en plupart des temps, Malien bi nata mɔgɔ minnu na ko ka mɔgɔ kalanninw don parce que u bɛ nin de fɔ u bɛ nin de fɔ k'u bila mɔgɔw sanfɛ donc e yɛrɛ kunkolo kɔnɔ dɔrɔn e bɛ se ka e ka réflexion bɛ jɔ quoi o la to n'a y'u ka kumaw daminɛw lajɛ hali n'u bɛ kumaw kɔnɔ u bɛ to k'u yɛrɛ flatter quoi u bɛ to k'u yɛrɛ flatter e ka hali n'i ye mangara tagacogo lajɛ a bɛ to k'a yɛrɛ flatter donc o flatteling in kɔnɔna la c'est pour que e yɛrɛ ka réflexion yɛrɛ de stopper quoi. Donc tout ce que lui va dire ça veut dire que o de ye tiɲɛ ye quoi. A tɛ tɛmɛ o de kan quoi. Donc tu es obligé de lui croire. Bon u bɛ ka nin de mɔgɔw de ta ni nin marimayi ninnu ye kɛ mɔgɔninfinw na donc mais laisse tomber quoi. Alors que c'est faux et archi faux quoi. C'est-à-dire ne ye mangara ka analyse lamɛn quoi. Eh non. Billahi bɛ ne ni ninnu sigi plateau ka kan ka débat kɛ fɛn bɛɛ ni ala cɛ n b'a datugu la. Non seulement CEDEAO filɛ nin ye CEDEAO ka kuma bɛ jamana minnu concerné o ye jamana minnu ni CEDEAO b'a kɔnɔ les 15 pays kelen CEDEAO tilala ka a fɔ jamana wɛrɛw u ye laɲini de kɛ jamana wɛrɛw fɛ Europe jamana wɛrɛw fɛ n'u ko n'olu bɛ se ka far'u kan ka Mali sanctionner o jamana wɛrɛ minnu fana bɛ fara a kan o ye Europe jamanaw ye minnu fana bɛ Union européenne kɔnɔ mais minnu tɛ Union européenne parce que diɲɛlatigɛ ye u kɛlen don ka ko in kɛ clan de Union européenne filɛ nin ye jamana minnu b'o kɔnɔ olu ni Faransi de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que Faransi de olu ka chef ye parce que Union européenne bɛ sigi mɔgɔ min batira kosɛbɛ pour que a projet ka ɲɛnabɔ o kɛra Faransi de donc CEDEAO in fana filɛ nin ye o y'anw ka Afrique pays ye du coup u ka laɲini bɛ bolo o jamana ninnu de kan mais jamana minnu to o CEDEAO kɔnɔ minnu tɛ Union européenne kɔnɔ mais Mali ninnu bɛ se k'u ka baara kɛ o ye le problème Mali ninnu bɛ se k'u ka baara kɛ bon hali o Union européenne yɛrɛ filɛ nin ye u ma wajibi u kan o n'a y'i diya i ni Mali bɛ coopération kɛ n'a y'i diya i n'a ta kɛ mais ale ka kuma kɔnɔ on dirait que ni CEDEAO kɛlɛ diɲɛ dugukolo kan jamana joli bɛ diɲɛ dugukolo kan CEDEAO bɛ compter jamana joli fɛ 15 pays Union européenne ye combien pays mais jamana tɔw bɛ yen nɔ jamana tɔw bɛ yen Mali minnu bɛ se ka coopération kɛ Mali bɛ se ka voyager ka taa jamana minnu kan CEDEAO tɛ se k'a fɔ ko Assimi tɛ se ka bɔ ka taa Chine u tɛ se k'o fɔ CEDEAO tɛ se k'a fɔ ko Assimi tɛ se ka bɔ ka taa Maroc CEDEAO tɛ se k'a fɔ ko Assimi tɛ se ka bɔ ka taga Algérie CEDEAO tɛ se k'a fɔ ko Assimi tɛ se ka bɔ ka taga Rusiw fɛ yen u tɛ se k'a fɔ ko Assimi tɛ taa Turki jamana minnu yɛrɛ bɛ ka sanction ta Assimi kama ni Mali n'a ka dennanko ni Mali n'a ka dunko juguya tɛ o jamanaw bɛ se k'u jɔ Mali kɛrɛfɛ wa Modibo Keita taara ka jamana in u ye Modibo minɛ ka Mali to lahalaya mun kɔnɔ ni Musa Tarawele ni k'a daminɛ Musa la fo ka se IBK ma ni président ɲɛnama kun sɔrɔla komi Modibo Keita aw ni Ala n'Ala kira cɛ ninnu bɛ se k'u da jɔ Mali kɔnɔ ninnu bɛ se k'u ɲɛ jɔ Mali ɲɛ la n'i y'a ye bi Mali kɛra pɔnpɔn pogolo ye parce que dirigeant langolo minnu sigira an ka jamana kunna politicien langolo minnu sigira an ka jamana kunna olu de y'a to bi diɲɛmɔgɔ b'i jɔ k'i bɛ dimi don Mali la k'i bɛ dimi don Mali la an kun bɛ balo ta ka taa di chinois ma Mali kun bɛ balo ta ka taa di chinois ma c'est pour cela c'est très très important Mali ka histoire ka fɔ malien denw ye quoi pour que dusu ka don malien den kɔnɔ u banna k'an ka histoire de fɔ ka ban k'an ka jamana histoire fɔ ka t'u bala Faransi histoire la o de y'a to bi an binna dingɛ kɔnɔ n'i y'a ye bi an b'a fɔ ko Chine mais n ko Mali kun bɛ balo di Chine ma Malien de wulila ka taga Algérie dɛmɛ ka indépendance di Algérie ma Malien de wulila ka taa Sénégali dɛmɛ ka indépendance di Sénégali ma mais n'i y'a ye bi olu jamanaw b'u jɔ k'olu b'u jama an kunna o ma bɔ aw politicien dangatɔ ninnu de la
mogo haramyale kafiri nunu n'aw sara billahi aw be do jahanama kono o siga yɛrɛ tɛ mɔgɔ la n'aw sara be do jahanama kono ni jamana belebeleba in jamana fɛn fɛn be k'i bi k'i da ko Mali la bi Faransi donna jamana bɛɛ kɔnɔ kalo 6 k'u minɛ k'a k'u ta ye mais Faransi ye san 27 de kɛ Mali nɔfɛ a ma se ka Mali minɛ san 27 a ma se ka Mali sɔrɔ tellement que malien bɛ kɛlɛ kɛ tellement que malien ta y'a nin kun ye mais CEDEAO attends CEDEAO bɛ se ka Mali bali ka taa Russia mais exemple kelen da aw ma sisan non cɛ n to yen san tɛ image bɔ n y'a fɛ n bɛ sɔgɔma video la n tɛ image bɔ ne ye Mangara sigilen lajɛ non bon a bɛ dɔn mɔgɔ a bɛ très généralement mɔgɔ kunfiw de bɛ taga Mangara ninnu lamɛn o parce que n'i ma da i yɛrɛ la e la taa la mɔgɔ ninnu filɛ ne t'u lamɛn temps en temps ni information minnu bɛ yen tan cogo ninnu na n bɛ taa lamɛn u bɛ ka manipulation minnu kɛ sinon très généralement ne t'u lamɛn yɛrɛ parce que n'i ka dɔnta ma bɔ de i bɛ taa ni mɔgɔ na sugu ninnu lamɛn hali i y'a ye hali Arasa filɛ nin ye n'i y'a ye Arasa filɛ nin ye ka maliyɛn bɛɛ kunkolo yɛlɛma maliyɛn kunkolo yɛlɛma foyi tɛ o i y'a ye parce que il se croit que ale de bɛ se ale de bɛ ko bɛɛ ɲɛdɔn ka tɛmɛ mɔgɔw kan bon maliyɛn bɛ tugu mɔgɔ sugu de kɔ toujours ka t'u yɛrɛ don fili kɔnɔ munna ale ma exemple ta Kiban filɛ n bɛ exemple dɔ d'aw ma Amérique ni Kiban cɛ Kiban ambassade Fidel Castro ka jamana ka min fɔ Mangara ye Isufu Mangara ka min fɔ a ɲɛna i tɛ ko dɔn ka tɛmɛ ni maliyɛn si ye yan nɔ kunfiw de bɛ taa lamɛn mɔgɔ minnu ma taa école la olu bɛ taa lamɛn mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ kalama olu bɛ taa lamɛn k'o f'i ɲɛna Fidel Castro ka jamana Kiban Kiban jamana kɔnɔ de maliyɛn tɛ bɔ Mali la ka taa kalan kɛ Kiban mais Kiban filɛ nin ye n ko hali Amérique ambassadeur kun tɛ Kiban ambassade kun tɛ Kiban Amérique ambassade kun tɛ Kiban embargo dan quoi Kiban président tɛ taa fan si Afrique dugu ni fɔ o y'o bali ka Amérique ni France ninnu na o y'o bali ka arriver o y'o bali ka arriver n bɛna Syrie Bachar al-Assad filɛ nin sani Syrie kɛlɛ bɛ daminɛ n ko Bachar al-Assad muso kun bɛna ka n'a ka minɛn san Faransiya de a kun bɛna a ka parfum san Faransiya de a kun bɛna a ka maquillage san Faransi Champs-Élysées de magasin kɔnɔ mais depuis Syrie kɛlɛ daminɛ u y'a interdit de voyager o ye Syrie bali ka kɛ fɛn ya o ye Bachar al-Assad bali ka kɛ fɛn ya mais a tɛ taa Irisiw fɛ yan a tɛ taa Chine ya a tɛ taa Turki ya a tɛ taa Iran a tɛ taa jamana ninnu na mais comment bɛ se ka diɲɛ résumé ka diɲɛ da CEDEAO ma ka diɲɛ ba in résumé k'o da ko Faransi mais laisse tomber quoi mais Bachar al-Assad filɛ nin ye a tɛ na Faransi a muso tɛ na Faransi u tɛ taa Amérique ni dugu fɛn jamana fɛn o fɛn ka di u tɛ taa yen nɔ Faransi ni dugu fɛn o fɛn ka di u tɛ taa yen nɔ mais est-ce que Syrie bɔra diɲɛ kɔnɔ wa Syrie tɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi wa Syrikaw tɛ fiɲɛ minɛ k'a bila wa Syrikaw tɛ balo wa hali sini sɔgɔma cɛ t'a ka président la wa au contraire bi Syrie yɛrɛ bɛ ka basigi kɛlɛ bɛ ka ban mais attends aw bɛ Poutine min fɔ nin Poutine sigi président la fo ka se bi ma presque san joli a ye san 10 kɛ ka tila ka san 5 kɛ premier ministre la ka tila ka san n t'a dɔn a bɛ san hakɛya mun na n ma don Google kɔnɔ k'a lajɛ mais Poutine bɛ fanga kɔnɔ ça fait bientôt 20 ans mais a san 20 kɔnɔ a ye taga ko joli kɛ Amérique a ye na ko joli kɛ Faransi a ye bɔ k'o f'an ye mais o de la i b'a ye k'a fɔ Mali ka arriveli c'est-à-dire Mali ka taa ɲɛ c'est très difficile parce que i b'a dɔn maliyɛn bɛ mɔgɔ minnu bila i ɲɛ olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ taa ɲɛ quoi wa maliyɛn bɛ da mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ se ka Mali taa ɲɛ quoi bon e dalen bɛ mɔgɔ min na k'o ka ba tigɛ ni e o tɛ se ji la e bɛ se ka ba tigɛ Mali bɛ nin dɛngun de la bi
parce que an dalen bɛ mɔgɔ minnu na n'aw bolo ko mɔgɔ minnu bɛ se ka ba tigɛ na u tɛ se ji la a fɛɛrɛ t'u kɔnɔ a foyi t'u kɔnɔ mais jamana yɛrɛ kɔnɔ aw b'a fɔ k'aw ye kodɔn aw bɛ sigi critique la mais aw tɛ se ka solution fɔ critique ya c'est-à-dire après critique y a la solution avant k'i ka n'i ye critique kɛ i kan ka solution sɔrɔ mais i bɛ taa Yusufu Mangara lamɛn a bɛ critique dɔrɔn la il a pas de solution hali ni solution b'a bolo a t'a fɔ bon an b'a sigi an bɛ miiri a t'a fɔ kun jumɛn kama question est là parce que e tɛ se ka kɛ k'e ye mɔgɔ ye e bɛ analyse dɔn k'e tɛ solution dɔn o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ o i ye docteur fɛn o fɛn ye k'a bɛ bana dɔn a b'a fura dɔn mais e tɛ se ka kɛ docteur ye k'e bɛ bana dɔn k'e tɛ fura dɔn mais e ye docteur sugu jumɛn i bɛ arasa lamɛn heure 3 i b'a ye ka critique de kɛ mais solution 0 bon n'a bɛ solution dɔn mun na a t'a fɔ question est là bon n'a bɛ critique de kɛ k'a tɛ solution dɔn mais question est là aussi mo se ka kɛ o n'i ye critique kɛ il faut avoir la solution mais e tɛ se ka sigi ka critique kɛ mais e tɛ solution dɔn e bɛ solution dɔn e bɛ critique kɛ e bɛ solution dɔn c'est comme e ka wuli ka taa hôpital la docteur k'a fɔ e ye ko diabète b'e la diabète b'e la e k'a fɔ ko médecin ma ko diabète b'e na fura jumɛn kan ka kɛ na o yɔrɔ na médecin k'i bolo kuru k'i jɔ ne kɔni b'a dɔn diabète b'i la dɛ mais fura mun bɛ kɛ ka diabète furakɛ ne t'o dɔn aw ni Ala cɛ aw ni Ala cɛ c'est un peu ça quoi ni ne y'a kɔrɔmasuru ye quoi e ka taa hôpital la o k'a f'i ye ko sumaya b'i la o docteur kelen k'o ɲininka ko sumaya bɛ na fura jumɛn kan ka d'i ma docteur k'a f'i ne tiɲɛ la ne b'a dɔn ko sumaya b'i la mais ne tɛ sumaya fura dɔn Yusufu Mangara ka analyse bɛ ten de Arasa ka analyse bɛ ten de Ala jɔn in fɛnɛ u y'o former k'o k'u ɲɔgɔnna de c'est-à-dire ils sont tellement de manque de volonté c'est-à-dire mauvaise foi de b'u la quoi mauvaise foi de b'u la parce que e tɛ se k'a fɔ k'e b'i sigi ten dɔrɔn critique fu la kunu ale Yusufu Mangara i nana i sigi i b'i ka critique ni critique la an tɛ se ka kɛ tan dɛ ani diɲɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ tan dɛ ani diɲɛ mɔgɔ tɛ se ka mais o kuma o k'a ni diɲɛ mɔgɔ bolo to ɲɔgɔn bolo ne ko a ye mun de bɔ an ka degun na ne bɛ fɛ ka Yusufu ɲininka o la sisan ani an ka kɛ supposition an ka supposition kɛ sisan Asimi ka taga Choguel ka taga u kana ni Bubu Sise k'a bila komi Bubu de y'u ka élément ye Faransi ka élément ye Bubu de k'u bɛ ko Musa Mara an ka kɛ Bubu Sise yɛrɛ an ka kɛ Bubu Sise Bubu ye san 5 de kɛ finance la ou san 6 parce que depuis i bɛ ka sigira n'a ye finance in daminɛ fo ka s'a ka a bɛ bɔ premier fo ka se u ka fanga bɛ dafiriw dala yen nɔ a kun b'o o gestion kelen na yen o ministériya kelen na yen ok an ka Bubu ta Bubu kun bɛ fɛn min kunna ko wari bon so wari bɛ so min kɔnɔ Bubu kun b'o de kunna normalement finance ni président ko ni ministre min ko k'i bɛ fɛ ka fɛn min san i bɛna n'a fɛn ka na yira Bubu de la ale de bɛ wari labɔ k'a d'i ma Bubu tile la miliyari joli sonyɛna wari minnu sonyɛna n'i ko k'i ka Mali jɔ yɛrɛ Bubu nɔ b'a bɛɛ la sans exception a nɔ b'a bɛɛ la parce que ni Bubu ma jɛn a tɛ di o ni Bubu ka signature ta k'a tɛ di o Bubu de tun ye finance ministre o a mana ci a bɛ taa to Bubu de kɔrɔ ni Bubu ka accord ta kan a tɛ di donc Mali Bubu i bɛ ka tile la nafolo fɛn o fɛn sonyɛna détournement fɛn o fɛn kɛra n'i ko i ka ko sɛgɛsɛgɛ ni Mali ye jamana ɲɛnama ye Bubu sen b'a bɛɛ kɔnɔ pour que ale ma ka caisse fermer pour que ale ma sɛgɛsɛgɛliw kɛ pour que ale m'i ban ka fɛn wari dɔw di ça veut dire que an ka Bubu ta ni Bubu nana sisan kana dunko juguya min kun bɛ Mali kɔnɔ ka n'o kɛ wale kɛ n'o ko o bɛ mun de bɔ an ka sɛgɛn fɛnɛ la ani diɲɛ mɔgɔ bɛ ja mais est ce que a bɛ mun de bɔ an ka problème na ani diɲɛ mɔgɔ ka goya Asimi ka continuer k'a ka baara kɛ ka continuer ka hôpitali dilan ka continuer ka ji di maliyɛn denw ma
ka continuer ka école so dilan tan cogo la ka continuer ka kalan kɛ ɲanama ye o de b'anw intéressé wa ani diɲɛmɔgɔ ka bolo di ɲɔgɔn ma de b'an intéressé c'est-à-dire ne bɛ n sigi n bɛ Mali kodɔnnaw lajɛ ala Mali n'a pas de chance dɛ Mali n'a pas de chance parce que mɔgɔ minnu wulila k'olu taara kalan kɛ n'olu bɛ n'u jɔ mɔgɔw kunfinw ɲɛkɔrɔ k'anw taara kalan kɛ n t'a dɔn n b'a u qualifier ka kɛ mɔgɔ sugu min ye quoi ne bɛ se ka fɛn min fɔ dɔrɔn ils sont de mauvaise foi c'est-à-dire u ŋaniya man ɲi quoi u ŋaniya man ɲi ŋaniya jugu de don quoi u bɛ miiri u yɛrɛ dɔrɔn de la quoi sinon aw ŋaniya ka ɲi aw kan k'a fɔ a maliyɛndenw an ka tugu diɲɛmɔgɔ kɔ an ni diɲɛmɔgɔ ka kɛ c'est-à-dire an ni diɲɛmɔgɔ ka ja tubabu bɛ kuma dɔ fɔ o ko mɔgɔninfin i ka to i kelen na o ka fisa i ka kɛ mɔgɔninfin mal accompagné parce que adamaden parfois i ka to i yɛrɛ danna kɔ o ka fisa i ka don mɔgɔ langolo ko langolo tɔgɔ tiɲɛ ko i ka don la i ka to i danna o ma fisa n'o ye an tun bɛ min nɔfɛ bi Asimi bɛ k'o de kɛ n'o ye k'an ka hôpitaliw dilan n'o ye ka écolisow dilan ka ji di maliyɛndenw ma ka maliyɛndenw ka haminako ta k'a k'a kunkanko ye ne bolo o de b'an intéressé wa ani Côte d'Ivoire ka ja anw ni Côte d'Ivoire mana ja cogo o cogo Côte d'Ivoire bɛ se ka wari di Mali ma kalo kalo wa anw ni Sénégal mana ja cogo o cogo est-ce que Sénégali président bɛ se ka maliyɛn ta wa ani diɲɛmɔgɔ ka ja de ani diɲɛmɔgɔ ka ja nafa jumɛn bɛ se an ma diɲɛmɔgɔ ka ja nafa jumɛn bɛ se anw ma sogo min bɛ dun Côte d'Ivoire sogo n'i ye sogo ta 100 o 100 u ka kuma kɔnɔna la ko 70 bɛ bɔ Mali dugukolo kan an ka sogo tigɛ kɛ n'anw fana ye sogo tigɛ Côte d'Ivoirienw na i y'a ye ninnu kan ka nin de fɔ ouverture média mangara dɛ i kan ka nin kuma ninnu de fɔ après i ka kiritigi langolo ninnu i kan ka solution ɲanama de fɔ parce que i bɛ kiritigi langolo de kɛ parce que i bɛ Isufu Mangara yɛrɛ lamɛn quoi i ma ninnu ya ninnu de bɛ wele ko bourgeoisie quoi c'est-à-dire les petits enfants de IBK là les petits fils de IBK là ninnu ye petits fils de IBK o de ye quoi i m'u ya bourgeoisie ko de ka d'u ye quoi ils sont là comme ça olu yɛrɛ ɲɛna Mali bɛ résumé ka da olu mɔgɔ damadɔni de ma quoi aw tɛ souci anw ka problème na n'aw bɛ souci anw ka problème na aw t'aw jɔ anw ɲɛkɔrɔ ko anw ni Côte d'Ivoire ka ja dɛ kirikarakiri Mali ni Côte d'Ivoire ka ja ok a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan Mali de y'a ka saga bɛɛ cɛ ka taa di Côte d'Ivoire ma Alassane ma o ye Alassane bali ka voter Mali contre la wa o ye Alassane bali ka voter mɔgɔ contre la Mali contre la est-ce que Alassane miirila k'a fɔ ni jamana ye hɔrɔn jamana ye ni ye ladiri jamana ye bilahi Mali ye hɔrɔn jamana ye wale Mali ye hɔrɔn mɔgɔ votera Mali contre la jamana bɛɛ hɔrɔn kolo de bɛ k'u mara ni ninnu ye hɔrɔn denw ye bilahi ninnu man ka Mali sanctionner maliyɛn den ye hɔrɔn ye maliyɛn den bɛ mɔgɔ bonya maliyɛn den jatigiya bɛ maliyɛn den fɛ yen nɔ mais est-ce que nin ye ninnu hɔrɔn kolo ninnu o y'u bali ka voter Mali contre la Mali y'a ka saga bɛɛ cɛ ka taa di Alassane ma yan est-ce que Alassane bali ka hali miiri tile kelen et puis c'est lui-même le chef ale de b'a chef teniya la yen nɔ parce que ale de ye Faransi ka gouverneur chef ye o de y'a to u taara bangi u ka bangi belebeleba ta ka taa cɔngɔ ale fɛ yen nɔ pour que dɔrɔn k'olu ta k'olu k'u ka gouverneur chef ye Alassane de ka sɔrɔ ka Sénégal denw kan mais le problème est quoi Mali y'a ka saga bɛɛ cɛ ka taa di o ma ye o y'o bali ka voter Mali contre la parce que il vit son intérêt a bɛ k'a ka intérêt de défend et Alassane filɛ nin ye juru dɔ tun bɛ Alassane kana Faransi ye juru in sara ka tila ka wari wɛrɛ di Alassane ma mais e Mangara e tɛ nin fɔ maliyɛnw ye mun na e t'a dɔn k'a fɔ ko jamana minnu filɛ nin ka bila Mali contre la ko Faransi bɛ ka wari de d'u jamanaw ma Faransi bɛ k'u ka dette de annuler Faransi bɛ ka wari de ta ka d'u ma est-ce que ninnu yɛrɛ bɛ jamana u b'a fɔ k'u bɛ politique dɔn wa moi je comprends pas aw hakili b'a la wagatinin dɔ la n bɛna aw réfléchir ka taa kɔfɛ dɔɔni wagatinin dɔ la a y'a ye Macky Sall bɔra ka essayer k'a bɛ Mali dɛmɛ
parce que France be siran jamana fila de ɲɛ Afrique sous Mali, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest bɛɛ, Afrique de l'Ouest bɛɛ, France be siran jamana fila de ɲɛ, Sénégal, Côte d'Ivoire. A n'a ka ko bɛɛ a be siran olu de ɲɛ. Parce que non seulement o jamana mɔgɔ kalanniw ka ca, o jamana mɔgɔ kodɔnnaw ka ca. Yɔrɔ Sénégalais tɛ o. Non, Sénégalais kɔni tɛ o. Yɔrɔ olu ye kodɔn faga de. Parce que olu bɛɛ bɛ kalan. Hali ni Sénégalais ma kalan, i tɛ se ka mana da ɲɛ la. Yɔrɔ Ivoirien fɛnɛ pareil. C'est que o de y'a to France filɛ nin ye, a kelen bɛ k'o jamana fila ta k'olu yanga. Depuis Modibo tile, a y'o jamana fila ta k'olu yanga ka kɔgɔji d'o jamana fila de ma. Pour que ka se k'olu yanga. Maintenant, mun y'a to n'aw hakili b'a la Macky Sall wulila wagati dɔ la k'ale bɛ Mali défend. Hali dongo ɲɛ b'a discours la mɔgɔ dɔ ka page kan. F'a ko k'ale ma se k'a faamuya ko MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ, ko Barkhane bɛ Mali kɔnɔ, ko Kasiki Bile bɛ Mali kɔnɔ, ko hali bi ko Mali kɛlɛ tɛ se ka ban. A y'a discours ba kɛ. Hey Allah, c'est-à-dire il faut k'i ka politique dɔn quoi. A wagati Macky Sall tun bɛ mun nɔfɛ? Aw m'a ye Macky Sall commencera k'a bɛ Mali défendre dɔrɔn, ka France ka gestion critiquer Nord la dɔrɔn, Sahel problème critiquer daminɛ dɔrɔn, tout de suite u ye Macky Sall wele ka wari ba de di Macky Sall ma. Et puis Sénégal tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ ka propre campagne dilan. O tɛ Air France arrangé o. Allah, c'est-à-dire ne bɛ sigi ne bɛ ninnu lajɛ quoi. Ne bɛ sigi n bɛ mangara ninnu lajɛ quoi. Tellement que ne b'u lajɛ. Ne kɔni b'a dɔn u kalannen don. Ça c'est sûr. An tɛ se ka discuter o kan quoi. U kalannen don. O la n b'a fɔ n ko mɔgɔ ŋaniya jugu de don quoi. Mauvaise foi de b'u la quoi. Parce que n'i kalanna i ka kalan kan ka nafa de kalan. I ka kalan man ka limiter i yɛrɛ dɔrɔn ka intérêt ɲinini kama quoi. Parce que fɛn bɛ ne kɛ fɛn ye, n bɛ n ka kalan résumé ka bɛn n yɛrɛbakun ma. N'i y'a k'o ye o de bɛ kɛ, o de y'a to i bɛ wele ko mɔgɔ ŋaniya jugu. So ni ninnu sɔnna, olu minnu taara kalan janbaw kɛ, n'u sɔnna, Mali bɛ bɔ nɔgɔ la. Aw y'a ye depuis a wagati tɛmɛna dɔrɔn France ye Macky Sall wele ka na ka wari ba de di Macky Sall ma. Pour que Macky Sall ka taa ka projet à la an ɲɛ tɛ sisan nɔ terrain minnu filɛ nin ye, terrain moyen minnu filɛ nin ye Sénégal pour que ka t'o projet financer. Et puis pire encore, pour que ka Sénégal ka se k'a ka propre campagne kɛ. O y'a to Sénégalais yɛrɛ bɛ voyager n'u ka avion ye sisan ka bɔ France yan ka taa Sénégal. Sénégalais minnu bɛ u ka fɛn ta d'u ka avion kɔnɔ ka taa. O tɛ Air France arrangé o. Peut-être ni Sénégalais 100 tun bɛ voyager Air France la bi a bɛ se ka kɛ 80 bɛ voyager Air Sénégalais la. O bɛ Air France arrangé a. Bon, France tun tɛ fɛ ka ni projet ninnu si réaliser parce que o bɛ dɔ bɔ France ka sɔrɔ la. Mais depuis y'a ye Macky Sall bɛ k'i pencher ka taa Mali ka kɛrɛ la pour que ka Macky Sall sama ka bɔ Mali fan fɛ. C'est-à-dire pour que ka Macky Sall sama ka bɔ Mali fan fɛ, u ye ni Macky Sall wele min ka d'o ye k'o d'o ma. Pour que Alassane fɛnɛ ka se ka nin baara jugu in kɛ, u y'o wele dongo ka na Élysée. Juru fɛn o fɛn tun bɛ Sénégal Côte d'Ivoire la, u y'o juru bɛɛ sara. Fo Macron tilala ka wari wɛrɛ di Alassane ma. N'aw ko tuguni ko aw bɛ n'aw jɔ k'olu ko k'u ye sanction da Mali kan, mais obligé u bɛ sanction da Mali kan kɛ. Mais olu bɛ sanction da Mali kan parce que olu bɛ k'u ka intérêt de défend. Et France ka ŋaniya ye min ye bi. Sahel filɛ nin ye, Sahel u bɛ ka kuma fɛn fɔ galon de don. Côte d'Ivoire tɛ nin ya. Côte d'Ivoire à la base ngo Côte d'Ivoire ye chrétien dugu de. Ni terroriste bɛ fɛ ka taa jamana do silamɛya la, muso ta Côte d'Ivoire ka taa Côte d'Ivoire do silamɛya la. Mais fo k'u sa minɛ o tɛ se yen nɔ. Minɛ o tɛ se Sénégal. Silamɛya ko don wa? An bɛna kɛlɛ dɔ créer aw ka jamana kɔnɔ pour que an bɛ fɛrɛ aw ka dugu jukɔrɔ nafolow ma k'olu labɔ.
an bɛ fɛrɛ an ka jugujugɔrɔfɛnw ma k'olu labɔ an b'a essayer ka jamana aw ka jamana tila filɛ komi Sudan u filɛ ka Sudan tila cogo min na an b'a tila ten tɔ Sudan 1 ni Sudan 2 ou bien Sudan Nord ni Sudan Sud wa ma dɔn mun ni coup d'état kɛra dugu min na ni a ma mɛn ni u y'o dugu in tila fila ye ten cogo de la donc u bɛ fɛ ka Mali tila fila ye de en plus u b'a dɔn k'a fɔ Sahel de ka bon ni Mali fan bɛɛ ye donc rébellion ninnu ka dugu bɛ fan fɛ u b'olu bɛɛ minɛ k'o kɛ u jamana ye o y'a to n'i y'a les politiciens wuli dɛ ko accord d'Alger bɛ Mali divisé en deux c'est ça u ye Sudan divisé en deux comme ça de donc jamana kelen président fila jamana kelen armée fila Sudan dɔ ninnu b'u ka dana dɔ ninnu b'u ka dana u bɛ fɛ ka Mali k'o jamana qualité de sisan sinon Sahel problème tɛ Côte d'Ivoire ɲɛsirala o a tɛ Sénégal ɲɛsira puisque olu ni Sahel tɛ u bɛ frontière bɔ kɛ mais Mali ni Sénégal bɛ frontière bɔ mais pas Sahel niveau la o Mali ni Côte d'Ivoire bɛ fɛn bɔ frontière bɔ mais pas Sahel niveau la o du coup olu bɛ fara san pour ka Faransi kan ka Mali kɛlɛ parce que Faransi ye u ka wari de d'u ma u ka se ka Mali kɛlɛ juru minnu kun b'u kana Faransi y'o juru ninnu bin ka b'u kana projet min kun bɛ Macky Sall bolo Faransi ye Macky Sall to yen a k'a ka projet réaliser donc obligé dette de b'olu bolo san ka ɲɛsin Faransi ma Faransi ka juru de b'olu kana san o juru bɛ sara cogo di an bɛ fara Faransi kan ka Mali kɛlɛ mais aw mangara aw tɛ se ka nin fɔ maliyɛnw ya k'a fɔ n'i y'a ye Côte d'Ivoire ye nin kɛ Mali la parce que Faransi ye juru de don Côte d'Ivoire kan na mɔgɔ min bɛ fɛn d'e ma e bɛ se ka tiɲɛ fɔ ya Côte d'Ivoire ka juru fɛn fɛn kun bɛ Côte d'Ivoire kan na des milliards Faransi y'a juru bin ka bɔ yen k'i kana sara tuguni ka tila ka wari wɛrɛ di Côte d'Ivoire ma tuguni olu bɛ se ka Faransi kɛlɛ tugun wa olu bɛ se k'a fɔ k'olu bɛ taa Mali ka côté la wa mais n'olu bɛ ka taa Faransi ka côté la parce que u bɛ k'u ka intérêt de défend mais Mali ka intérêt dans tout ça c'est là le vrai problème hali sini ni Assimi y'a fɔ bi sini ka ja bi Assimi ka Macron wele awɔ sɔnna i ka nord d'i ma a b'a ye sa a b'a to yen nɔ a b'a ye sa a b'a to yen mais aw tɛ nin fɔ maliyɛnw ye mun na n'i y'a ye Faransi bɛ ka nin kan na parce que u b'an ka dugujugɔrɔfɛnw de nɔfɛ i tɛ nin mɛn Mangara da i tɛ nin mɛn Arasa da i tɛ nin mɛn Isufu Mangara da kɔnɔ n'i y'a ye Faransi bɛ k'an kɛlɛ aw bɛ sigi aw bɛ kuma mais ko source ye min ye ko bɛ min nɔfɛ a t'o fɔ pourquoi Faransi bɛ fɛ Mali pourquoi Faransi bɛ ka Mali kɛlɛ mun na Mali président ye mun de kɛ Faransi la mun de fɔr'u ma mun de kɛr'u la mun de an b'u ɲɛsira la wa Faransi ko k'e bɛ ka siran ko terroriste ka n'i ka jamana kɔnɔ mais e bɛ ka siran ko terroriste ka n'i ka jamana kɔnɔ mais san 7 san 8 san 9 e dɛsɛra k'o kɛlɛ o bɛ se ka kɛ cogo di san 7 Faransi de dɛsɛra o yɛrɛ kan ka yira anw na ko Faransi yɛrɛ armée n'est pas fort n'a y'a sɔrɔ ko Faransi nalen don rebelle kɛlɛli la terroriste kɛlɛli la Faransi ka dɛsɛ ka terroriste kɛlɛ ban Mali kɔnɔ san 9 an bɛna don a san 10 kɔnɔ san 10 Faransi dɛsɛra ka Mali kɛlɛ ban o yɛrɛ kan ka yira ja anw bolo ko Faransi ye jamana min ye Faransi t'o ye ni Faransi dɛsɛra ka terroriste kɛlɛ mais moi je comprends pas pourquoi t'o fɔ n'a sɔrɔ Faransi bannen don k'u kɛlɛ mais mun na bannen bɛ k'u kɛlɛ parce que an bɛ kuma o aspect fila de kan sisan ni Faransi dɛsɛlen don ka terroriste kɛlɛ o b'a yira anw maliyɛnw kunkolo kɔnɔ Faransi armée fɛnɛ n'est pas fort bon ni Faransi armée est fort mais pourquoi u banna ka terroriste kɛlɛ mun na terroriste kɛlɛ ma se ka ban Mali kɔnɔ ka sɔrɔ Faransi sɔrɔdasi bɛ yen Amérique sɔrɔdasiw bɛ yen diɲɛ bɛɛ sɔrɔdasiw bɛ yen mais mun na jamana ba fɛn o fɛn bɛ yen n'aw natalen b'o jamanaw la olu bɛ Mali dugukolo ka san 10 tɛ tile 10 ye dɛ san 10 guerre bɛ jamana kɔnɔ terroristes n'u ka marifa langoloninw char combat t'u bolo foyi t'u bolo fo moto jalani ni fɛnni dɔ u bɛ taa bali ka tasumaw don dɔrɔn ka mɔgɔw faga ka tunun Faransi ka dɛsɛ k'olu arrêter k'olu o kɛlɛ dabila donc kuma bɛ kɛ fila de kan pourquoi Faransi dɛsɛlen bɛ k'u fɛ o kuma Faransi armée n'est pas fort wa
Oni Fransi armée fene fanga be Fransi armée là ou. Oh, mun y'u dɛsɛ k'u kɛlɛ. Question bɛ yen. A flashi damandi Mali la. O de la Fransi kan ka taa. Ni soldasi fɛn o fɛn bɛ Mali dugukolo kan ni bɛɛ kan ka taa. Mali ka irisi wele ka na. Ka jamana minnu bɛ ni jamana hɔrɔnw don k'olu wele ka na. Parce que Fransi ye jamana hɔrɔn koloni. Fransi y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ko teri tɛ n na. Mɛ n ka intérêt de kɔ. Ɔ jamana minnu bɛ ni gagnant do bi dɛmɛ olu bi gagner i bi gagner n'o ye Rusiw ye n'o ye Chinois ye Mali ka essayer ka ni Rusiw ye ni kɛlɛ ka ban a une année san kelen ni kɛlɛ ka ban ni kɛlɛ banna et puis c'est bon mais o ti kuma ni yɔrɔw kan n'an y'an bolo bɔ CEDEAO bolo dɛ n'an y'an bolo bɔ nin bolo dɛ n'an y'a kɛ tan dɛ n'an y'a bɔ tan dɛ n'an y'an bolo bɔ CEDEAO bolo ni CEDEAO ko k'a t'a dabila Mali fɛnɛ ka communiqué kɛ Mali balo si tɛ bɔ Mali dugukolo kan tuguni Sénégalais bɛ taa zabani si min ta Mali kɔnɔ a bɛ jɔ Mali fɛnɛ ka fɔ minɛn si fɛnɛ tɛ bɔ Sénégali ka don ni commerçant b'u débrouiller cogo min na k'u débrouiller ten n'u bɛ taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ka t'u ka minɛn dédouaner minɛnw don port la Laginɛ filɛ nin o ani Laginɛ tɛ kɛlɛla o an Laginɛ bɛɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ o munna pour ka Mali fɛnɛ tɛ interdiction kɛ an ka minɛn tɛ bɔ port Sénégal port fɛ munna Mali fɛnɛ t'o ta munna Mali fɛnɛ gouvernement t'o ta mais jamana ti jɔni ni faibliya o c'est-à-dire jamana si tɛ ko jamana baro k'a ɲɛmɔgɔw ye faible ye komi aw togoya o mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka ni gouvernement ninnu ni sɔrɔdasi ninnu ils sont faibles parce que u bɛ ka faiblesse sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ ka taga politiciens de lamɛn ne bɛ min fɔ Asimi n'i ye politiciens lamɛn fɛn bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'i sera ka ni Mali mara i k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔden i tɛ se i ma jamana se k'a kɛra fɛn ye k'a ma kɛ urandama Faransi wulukolon gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ urandama Faransi gɛn Faransi tɛ taa jamana si la k'i bɛ arrivé Amérique tɛ taa jamana si la k'i bɛ arrivé u nakun tɛ arrivé olu nakun olu de ka arrivé mais n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na o n'i ye dɔrɔmɛ 10 k'a ka tila n'i ye kɛlɛ dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ mɔgɔ 2 dɔrɔmɛ 10 dira aw ma k'a ka tila n'i ye kɛlɛ dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ aw bɛɛ duuru de don ni bɛɛ y'i ka duuru ta kɛlɛ bɛ kɛ mais n'i ye kɛlɛ dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ dɔ ye 8 ta ka 3 ka 2 di dɔ ma o Amérique tɛ taa jamana si la k'i bɛ arrivé Faransi tɛ taa jamana si la k'i bɛ arrivé Amérique ni Faransi ka système bɛɛ ye kelen hali minnu bɛ Amérique ye n'u bɛ Amérique sama ka bɔ problème ninnu na Amérique ni Faransi bɛɛ ye muso kelen de y'u wolo u bɛɛ bɛ fa la u bɛɛ b'a la Amérique ma don jamana si kɔnɔ k'i arrivéra wa Faransi ma don jamana si kɔnɔ k'i arrivéra jamana minnu bɛ yen n'u bɛ se ka mɔgɔw mara k'i bɛ arrivé Angleterre b'o jamanaw la Angleterre ko de yɔrɔ minnu coloniser olu caman bɛ yen olu bɛ k'u firifiri dɔɔni et puis ni ɲɛ bɛrɛkɛtɛ bɔ Angleterre mɔgɔ ninnu b'i to yen ka tɛmɛ n'u ka sira ye mais Amérique ni Faransi b'i faga de jagoya olu ye rapport de force de b'u la o de t'u donna jamana o jamana kɔnɔ u b'i faga k'i faga f'i n'u sɛgɛn i fagali la ou bien n'i y'i jɔ ou bien n'u tilali ka dugu jukɔrɔ fɛnw na u bɛ sɔrɔ k'u ka kasa n'u ka korow cɛ ka taa u m'o de ka Afghanistan san joli Amérique dalen bɛ Afghanistan Amérique ɲɔgɔnna criminel jamana ma wolo Faransi ɲɔgɔnna criminel jamana ma wolo donc hali minnu dalen bɛ Amérique n'u bɛ Faransi critiquer Amérique ni Faransi c'est la même sauce a bɛɛ de jamana sugu kelen a bɛɛ de méthode kelen u b'i ka jamana nafolo bɛɛ de bɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u sen filɛ wa o kɔnɔna la u b'aw faga i b'a fɔ ko tɔnden u ka papaga t'aw ni na mais Mali yɛrɛ kan ka fɔ tare mais Asimi kuma tɛ ninnu si kan sa ninnu b'u da sago de fɔ n'i ye politiciens lamɛn Asimi wallahi Asimi n'i ye Mali politiciens lamɛn n'i sera ka Mali mara non i tɛ se parce que n'i ye politiciens lamɛn tu seras pas un homme fort i tɛ kɛ mɔgɔ fort ye i tɛ kɛ adamaden jɔlen quoi i tɛ kɛ mɔgɔninfin jɔlen quoi mais jamana yɛrɛ bɛ se ka t'i gulon jamana wɛrɛ kama na n'i ye Mali politiciens lamɛn
an se ka vie yɛrɛ e ka naje non ni ne fuga denya kan sa kan se ka vie yɛrɛ c'est comme adamaden k'i jɔ k'e tɛ se ka vie yɛrɛ Allah c'est comme adamaden k'i jɔ k'e tɛ se ka vie yɛrɛ ne bɛ bɔ école la don min na wallahi ne delila ka mɔgɔ dɔ ɲininka n b'a fɔ n ko miliyɔn kelen ye joli le c'est-à-dire o ye miliyɔn kelen fɔ ka fɔ ne ko n k'o bɛɛ de miliyɔn kelen n ko n ko fo ka ne sa ne tɛ miliyɔn kelen mara o kɛra ne denmisɛnninama ne ni n ka musoya n y'a tigi ɲininka n ko miliyɔn kelen bɛ joli ma a ye miliyɔn kelen fɔ ka fɔ ne ko ne tɛ se ka miliyɔn kelen mara mais bi mɔgɔ bɛ miliyɔn kelen dun mɔgɔ bɛ miliyɔn kelen dun hali t'a dɔn k'i wari dun mun y'a kɛ cɛsiri mais est-ce que ni ne kun tora o mentalité kɔnɔ ko n tɛ se ka miliyɔn kelen mara n tɛ se ka nin kɛ tan n tɛ se ka nin kɛ tan est-ce que mɔgɔ ɲama kun bɛ hali miliyɔn kelen sɔrɔ mɔgɔ ka compte kɔnɔ kuma tɛ miliyɔn 30 ninnu ma hein mais mɔgɔ ye nin bɛɛ parce que c'est-à-dire moi j'ai mis dans ma tête que n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de kɛ donc n ye n ka objectif k'o de mais e ka nin politiciens lajɛ n'i ye min lamɛn dɛ an se ka vie an yɛrɛ mais e se ka vie yɛrɛ pourquoi c'est comme i yɛrɛ k'a fɔ ko i se ka vie yɛrɛ i ka ti ka vie i k'i siri mɔgɔ dɔ la est-ce que e b'i siri mɔgɔ o mɔgɔ la o mais est-ce que i ka adamadenya bɛ taga ɲɛ k'i sirilen to adamaden dɔ la e bɛ se ka arriver cogo di k'i sirilen to mɔgɔ dɔ la non seulement n'o tigi sara i ka adamadenya banna n'o tigi kɛra fantan i ka adamadenya banna wa i bɛ k'o tigi ka jɔn de ye sa n'o ko min i b'o de kɛ e yɛrɛ tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye fo o tigi mana min fɔ hali n'i ko i bɛ miiri f'i ka miiri n'o ka miirinata de n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ min t'o ɲɛnasago ye a b'a ka robinet fermer i la mais n'i yɛrɛ i yɛrɛ ka propre chef i yɛrɛ dun i yɛrɛ ka avenir b'i bolo kɔnɔ ka yala dun i ni mɔgɔ tɔw ta bɛ kɛ de an bɛ sigi ka an bɛ jɛ kɛ hɔrɔnya kama mais jɔnya t'a kɔnɔ donc Mali kan ka bɔ nin de kɔnɔ Mali man ka jɛ kɛ jɔnya kɔnɔ parce que an ni mɔgɔ jɛlen don a bɛ comme u ka jɔn de ye anw ye Asimi ka politiciens lamɛnli dabila Asimi ni ma politiciens lamɛnli dabila i tɛ se ka Mali mara i tɛ se ka Mali mara dɛ ni Asimi ma politiciens lamɛnli dabila i tɛ se ka Mali mara moi à la place de Asimi ne b'a kɛ comme CEDEAO ma kuma yɛrɛ parce que CEDEAO président fɛn o fɛn filɛ nin a ye ko kelen jateminɛ min taara i jɔ Mali la k'ale ba ye maliyɛn ye Sisoko tɔgɔ in Umaru Sisoko in Guinée Équatoriale wa ma dɔn mun de Guinée dɔ président n'o ye nɔ n t'a dɔn Guinée mun n'o Guinée Bissau wa ou bien je sais plus Guinée a président ye Guinée président dɔ ye yen nɔ ko Umaru Sisoko fo a taara f'a ko ale ba ye maliyɛn Asimi ninnu bɛna wagati mun na o la n'i ye politicien n'i ye jamana chef de l'état ninnu faamu i b'a dɔn quoi ko ninnu ninnu bon jɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ka jamana intérêt de défend a y'a ye o taara Mali la ka taa fɔ ko k'ale ba yɛrɛ maliyɛn ye donc ale bɛ Mali dɛmɛ ja o fana mago tun bɛ wari la Macron y'o fana wele ka na Élysée ka wari don o bolo an m'o jɔlen ye photo yɛrɛ premier rang an m'o jɔlen photo ko Guinée Bissau an m'o yɛrɛ jɔlen photo premier rang na c'est-à-dire fɛn Mali dirigeant ma foyi faamuya fɔlɔ o de y'a to quoi Faransi bɛ kuma dɔ fɔ kɛ kuma in bɛ digi mɔgɔw la dɛ mais il a raison koyi mais un pays doit pas avoir un ami jamana man ka teri man ka kɛ jamana la sa teri man ka kɛ jamana la o teri man ka kɛ jamana la o jamana kan ka ka intérêt de viser o de y'a to ne b'u mɔgɔ ninnu ne tɛ dimi u kɔrɔ quoi mais i bɛ maliyɛn de c'est-à-dire i b'a dɔn Mali ɲɛmɔgɔw bɛ Mali mara komi n'an bɛ société kɔnɔ cogo min na quoi ni ne défaut bɛ maliyɛn dirigeants na n'i y'a ye hali Mali bi
même malgré que Assimi ni Choguel nous met kusego ke muyato alibi avec comme ni jamana inaje au niveau des diplomatiques là diplomatie là il va ka fo on dirait que Mali tika avancer quoi parce que faut ite ou Assimi yɛrɛ hali y'a bi mɔgɔ b'a Assimi tanu parce que a bɛ ka baara ɲɛnama parce que an ko la mauvaise gouvernance bon a bɛ ka mauvaise gouvernance ni kɛlɛ o de ye Assimi man diya mɔgɔw ye sinon au niveau des plans international i b'a ye k'a fɔ komi Mali tɛ ka a tɛ ka avancement foyi ko kɔnɔ quoi parce que i b'a dɔn Mali bɛ k'o yɔrɔ gérer i b'a fɔ ko n'an bɛ société kɔnɔ quoi n'an b'an ka sigida la quoi i b'a ye Mali vie bɛɛ dannen don wagaya hypocrisia c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na e ma Mali ya i b'a ye Mali le kɔnɔ i bɛ adamaden den faga i n'a bɛ tila ka kuma a bɛ tila ka sigi yafama mais e yafalen tɛ o mais tu es obligé en plupart des temps e min den bɛ faga ni mɔgɔw nana to e kan k'e ka yafa fagalikɛla ma n'i ma sɔn u bɛ tila k'e de kɛlɛ parce que e de bɛ ye komi mɔgɔ jugu e de bɛ ye komi i tɛ silamɛ ye e de bɛ ye komi c'est-à-dire e de bɛ ye ɲɛcogo wɛrɛ la ye cogo min ma ɲi k'a sɔrɔ e de den fagara mais dimi b'i kan u bɛ tila ka n'u toro i kan en même temps sur les champs u tɛ temps d'i ma i ka deuil yɛrɛ kɛ u tɛ temps d'i ma i yɛrɛ i ka réfléchir yɛrɛ u bɛ sina ka n'u tonto i sanfɛ tentɔ yafa sa yafa ala de ka latigɛ don yafa sa a bɛ tan a bɛ tan bon ni e banna e min mana ban e bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye société kɔnɔ en plupart des temps mɔgɔ min bɛ fagali kɛ bɛɛ bɛ tila ka taa faro de kan k'o dɛmɛ puisque e bɛ ban mɔgɔ bolo o bɛ tila ka k'e kɛlɛbaga de i b'a ye Mali de la n'i banna mɔgɔ bolo a bɛ tila k'i kɛlɛ c'est comme n'u nana sa k'e deli n'e ma sɔn o tigi bɛ dimi e kɔrɔ n'u nana k'i deli n'i ma sɔn o tigi bɛ dimi e kɔrɔ donc à la fin e yɛrɛ de bɛ isolé e de bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye histoire kɔnɔ k'a sɔrɔ e de den fagara bon c'est un peu ça donc tu es o de y'a to mɔgɔ caman bɛ yen même ni dimi b'i la tu es obligé ka yafa k'a sɔrɔ i ta b'i kɔnɔ i dusu ma da dimi b'i la ça c'est hypocrisie bon hali o de donna hali an ka ɲɛmɔgɔw la quoi o de y'a to hali y'u ka lettre communiqué min kɛra n'i y'a ye u y'o kalan n'i y'o communiqué in kalan i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ société dɛ Mali société bɛ cogo min na dɛ an bɛ k'o rapport kelen de kɛ ni ani diɲɛ mɔgɔ ye hypocrisia wageya jagoya mɔgɔya c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi ka image fɛn yɛrɛ i tɛ fɛn min ye quoi bon i b'a ye o la anw mɔgɔ sugu filɛ nin ye anw ni mɔgɔw bɛn man di société kɔnɔ parce que nous an bɛ yɔrɔ min na an bɛ yen n'an tɛ an tɛ ni min y'an ta ye o de don ni min t'an ta ye fana an tɛ hypocrisia ni fɛnw fɛ quoi bon i b'a ye anw mɔgɔ sugu ni mɔgɔw bɛn man di ça veut dire que parce que ni fɛn min ma bɛn ma n'i b'a fɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn ou bien ni fɛn min n'i y'a essayer k'i bɛ ko kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw b'i kɛlɛ k'i fɛn cogo sugu dɔ la bɛɛ bɛ fɛ hali n'i ko k'i bɛ kuma i kana nin fɔ sa nin fɔ wagati tɛ nin sa nin dabila sa k'a sɔrɔ bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la dɛ mais si tɛ fɛ a ka fɔ wa i ɲɛ b'a la hali an ka jamana dirigeants bɛ o même relation de kɛ n'u ni jamana wɛrɛ c'est pour cela to Mali tɛ bonya o de to Mali tɛ bonya sinon moi à la place des gouvernements aujourd'hui a y'aw ka sanction ta problème t'a la sanction min fana b'an bolo ka ɲɛsin aw ma an b'o fɔ ye o désormais Mali komi bi aw bɛ ka essayer k'aw bɛ ko dɔw k'anw na Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ o tɛ kɛ ni kuma jan ye o Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka sogo min bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa Côte d'Ivoire n'o bɛ k'a to sogo da ka gɛlɛn Mali la n'o bɛ k'a to Mali yɛrɛ tɛ ka se k'a yɛrɛ balo ka ɲa o misi min bɛ taga o saga min bɛ taa anw fana b'o jɔ n'a y'a sɔrɔ ko misitigi bɛ taa misi feere Côte d'Ivoire 100 000 ni Mali la n'i ko k'i b'a feere 60 bon hali ni Mali ma a sa 100 misitigi bolo Mali bɛ se k'a sa 70 ou 80 parce que an bɛ guerre de kɔnɔ Mali ka kan ka nin de kɛ n'a sɔrɔ an ka fɛn minnu zaban min bɛ san Sɛnɛgala bolo n'a sɔrɔ Mali la bɔrɛ bɛ feere 500 Sɛnɛgalɛ bɛ n'a sa Sɛnɛgala bolo 2000 Mali de b'a layɛ sa a b'a sa Sɛnɛgala bolo 1000 o zaban n'o si minnu bɛ taa o bɛ jɔ jamana fɛn o fɛn bɛ yen nɔ
Ni ye ni sanction i daba la ni Mali ka fɛn fɛn fɛnɛ bɛ du fɛ kɛlɛ tɛ o a tɛ kɛ ni kɛlɛ o an bɛ lettre ni bɔ dɔrɔn communiqué kɛ komi bi aw y'a décider ka Mali jigi dingɛ kɔnɔ anw fɛnɛ ka ni fantan jamana in fɛnɛ bi yɛrɛ jɛ fɛn minnu na ka taa di aw ma anw fɛnɛ b'an ka fɛnw bɛɛ récupérer fɔlɔ n'anw bɔra kɔngɔ la ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ an fɛnɛ bɛ feere sanni ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn ma et puis c'est tout komi Sénégal bɛ Guinée bɛ embargo b'anw ni Guinée fila de kan Mali commerçant bɛɛ bɛ taa port Laginɛ port la sisan ka t'i ka minɛnw ladon yen Mali commerçant bɛɛ ka invité ka taga o jamana in kɔnɔ ka bɔ Mali yɛrɛ la ka taa Laginɛ o de ka surun ka bɔ Mali la ka taa Côte d'Ivoire ou bien ka taga Guinée ou bien ka taa Sénégal mais i tɛmɛna Dani ka dugu la dɔrɔn Bankumana dɔrɔn i donna Conakry c'est plus facile u bɛna ye o wagati de la sisan Mali bɛ min na don Sénégal port la o fana bɛ tigɛ Mali bɛ min na don Côte d'Ivoire port o bɛ tigɛ a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye quoi mais pourquoi o tɛ nin kɛ Mali bɛ se k'a fɔ commerçant bɛɛ ye minɛ fɛn o fɛn n'a bɛ fɛn kɛ a ka bɔ Sénégal ko fɛn fɛ ni min taara Laginɛ fɛ ni min fɛnɛ taara Sénégal n'a y'a sɔrɔ sisan nɔ ni commerçant min taara n'i ka minɛn ye Laginɛ ni dédouanement ye 50,000 ye n'i bɔra n'a ye Côte d'Ivoire fɛ i ka dédouanement bɛ kɛ 100,000 n'i y'a sɔrɔ ko dédouanement ye 50,000 ye n'i bɔra n'a ye Laginɛ fɛ n'i bɔra n'a ye Sénégal fɛ a bɛ kɛ 100,000 n jamana bɛ jɔ ni fɛɛrɛ sugu de n'o kɛra kɛ pression tɛ kɛ mɔgɔ kan bɛɛ bɛ taa Laginɛ sisan commerçant bɛɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ taa Laginɛ sisan n'o kɛra ni Sénégal y'a ye Mali ka minɛn foyi tɛ ka passer Côte d'Ivoire y'a ye Mali ka minɛn foyi tɛ ka passer a ka port la u bɛna dɔn ko mun b'a la o u fana bɛna o dɔn o port mɔgɔw de fana bɛ wuli Macky Sall contre la Ivoirien fana ka port mɔgɔw fana bɛ wuli Alassane contre la mais Mali tɛ nin si kɛ lettre fu ni jagoya mɔgɔya quoi laisse tomber quoi laisse tomber France bi k'a fɔ non Mali ye jamana langolon 100% ne quoi c'est à dire France bi k'a fɔ ko Europe bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ka CEDEAO dɛmɛ a ka sanction la Macron bɛ nin bɔ a da kɔnɔ seconde min na o seconde ala ne kɛ Mali dirigeant ye seconde min bɛ dɔw kan ɲɛ kale kuranɛ la France ali France soldasi kelen tɛ to Mali dugukolo kan fɛn bɛɛ ni kuranɛ cɛ comme e ta ye de ka anw ka jamana ta tiɲɛ i bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ mais qu'est-ce qu'ils font ɲɛ mais c'est laisse tomber quoi Macron bɛ ka mɔgɔw encourager ko ka embargo bi Mali kan en même temps o France ka sɔrɔsi kelen bɛ Mali dugukolo kɔnɔ wallahi bi bɔ comme mais aw yɛrɛ bɛɛ ko France bɛ Mali dugu jukɔrɔ fɛnw ni nɔfɛ mais France bɛ ka nin fɔ aw bɛ France non mais laisse tomber quoi parfois il dit politiciens là quoi ne taara olu ka Mali diriger ni jamana u bɛ ka Mali diriger ni hakilina min ye France bɛ ni dabaya kan fɔ don min na wallahi o dugusɛjɛ t'i sɔrɔ ne ka jamana kɔnɔ i bɛ taa de jagoya wallahi n b'i déloger i bɛ taa de n bɛ lettre bɔ yɔrɔnin bɛɛ la i ka dégager ka bɔ n ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o tu vas dégager chez moi i bɛ bɔ de de gré ou force i bɛ bɔ de mais ka lajɛ u bɛ ka mun fɔ foyi laisse tomber quoi Mali ka an ka sanction de ta mɔgɔ y'i da don na ni Mali fana ka fɛn bɛɛ bɔ ka taga o ka dabila Mali sanu den kelen a kana bɔ Mali dugukolo kɔnɔ bilen a si kana bɔ Mali dugukolo kɔnɔ ni sanu bɔra an b'a kɔ an ka jamana kɔnɔ k'an ka sanu an fana bɛ min kɛ an b'a k'an ka sanu na an bɛ min kɛ an ka uranium na an b'a k'a la an bɛ min kɛ an ka phosphate la an b'a k'an ka phosphate la on verra n'a sɔrɔ nafa bɛ Mali la nafa tɛ Mali la
anga baga munu bita Côte d'Ivoire katike anga Chine anga zabaw anga Sénégal fem munu bita la Sénégali ka betike folo lui embargo wulu domina afana no bi jega mo yake mais au lieu de ça nye ubi boli la mo no fe ba foko ko mo ti jamanay en même temps Mali là rapidement Mali qui bolo que fait un bolo il reçoit bolo que ça soit Wagner ou je ne sais pas quoi ou ko bolo do il reçoit bolo vite fait il reçoit kana Mali teme ou ko bolo do chinois ou bolo ou ko bolo do turki bolo jamana munu fana ni France te kuma jamana munu ni France fana mandi ni puissance bula Mali fana kulu ku janyo Mali re de ka je France ko cheni mo mi ye je ke santa man na fanya ye boni ngo sanke mesa te foi chen ye sa ini mo ye je ke santa ko fin ba bula ma se ki ke fin dis-toi ka ni sanke me ka kwa ti ke fin ça veut dire que mo ngana juguru ate fika arriver mais mo te fika arriver be mu ko voilà toi ou bois faut être seul au lieu de mal accompagné. Mieux d'être seul au lieu d'être mal accompagné. Tu es quel est aussi comme ika to jelangolo na quoi. Malika ka kebi malika ko des citations ta ka baraka no quoi. Mais on n'est même pas seul. Il est signé France mandi, il est signé Amérique mandi. Ou bi jagwa waga nu ne kenyo fait. Mais ou beba do ka foko irisi nous ni France Amérique ni France c'est ka jasa lui c'est ka jaou parce que bebe puissance no fait Malika tugu irisi ko ka tugu Chine ko Corée du Nord fleni Malika tugu lu ko sa Malika tugu Turquie ko sa Turquie fleni ati France fait Espagne fleni ati France fait même à l'Espagne fleni mais espagnol be minda France kan kolokolo do wal mais Espagne be Europe la mais Espagne opposant Mali no luka je olubi tatugu France la c'est ça Espagne opposant banu ne Mali fene ka je nyo wa yulu fe wala Espagne opposant do be nulu Mali olu invité kata Mali kono bi olu bita jigi France ka mal ka conférence uni fona mo be ni fene mo be ni système uni ke mais ou te foi que ou te ni blanchi que dro non mais kata ou jaku ya je kwa kata ou do je la je mi tina fatauka mais ali aye e Côte d'Ivoire fleni Sénégali nous fleni ni aya lo jamana no me manita en haut parce que Mali dirigeant quoi Mali dirigeant yu yere que c'est pas la peine tellement que eka ibika nunu yere kunna je ka alfa nunu ni fon ule ja ku ya mo obi mo di ko kwa mo fe mo ya la kwa obi mo di ko mo fe mo ya la mais laisse tomber quoi eka Mali fene ko be wuli kata Côte d'Ivoire non laisse tomber ko be wuli kata Dakar ko be wuli kata Burkina nunu na quoi al dongo nyebe Sadio nunu ni Maliki Diaw nunu na ko Burkina ni massa c'est pas la peine quoi Mali Burkina chi ngo Burkina ka ali ku ko Mali ma ko ni ko Burkina be ma ko Mali abe bolili Mali Burkina ka guerre la Mali Burkina bunte c'est-à-dire ni ko Burkina ma ko Mali abe bolili kana ye bi ko président de bi sika ka palais kono on fene ka nyemo be wuli ka to séminaire ko deli Côte d'Ivoire nous laisse tomber quoi laisse tomber quoi et dessous c'est-à-dire ni douce aramaden je quoi nous ka dien de tikera quoi ola ton non ola parfois quoi moi ne ba fo ala Dieu merci quoi parce que douce ko me ala a donné là quoi non elle a ni douce bora aramaden quoi ni douce bolé be ke fo pompo pokolo ni quoi billahi bi sai ga pale qu'on était mais ta muyini fe nga mo bila moi je m'occupe de moi nga jamana jo chugumina minga jamana jo te ni quoi nan tigala ka bo jinye mo la de Mali bi da dom na jinye mo de dana nyon fe wa mais e bo jinye mo mi fo kele be ka jamana kono 100 ans o jinye mo ma se ka papa ka boala kongo be ga jamana fa 100 ans o jinye mo ma fo iboala e ka jamana bebe ka déplacer 100 ans o jinye mo ma fo ibola Mali be obo sigire ko jinye mo nani jinye mo farala de nani laisse tomber quoi
mais ere mboko fo ebe sakati de kaburu kono ikele ma chitete demo. Mais pourquoi on ne prend pas exemple là-bas? En exemple to kamuna. O ma jakwa de ni diamo kaja. CDOD. Mais laisse tomber quoi. Malika ka min ke bi asimi be chogo mina ika jamana qui occupe population en souffrance là, ça c'est très bien, mais au cas diplomatie vous êtes nul là-bas, nul et archi nul, et puis vous êtes pas fort là-bas, et puis ni mali politicien là mais au niveau là wallahi tse ka mali sera ke jamana nyana mai ni bebu kuna ikika barake doro nuko itina français jumai Amérique yemui ini chinois ko ka barake ini japonais ko ka barake ini Corée du Nord ko ka barake ini Turquie ko ka barake ini Russie ko ka barake ini Chine ko ka barake jamana munun be no ni français fena nulu bi nyogona ani Amérique nunu luti be I bolo dolu ma ini lu ko ka barake kika jamana jo asen flakan ni edim be bo aka bo jamana ko no kana I fene ka sanu I ba tige I ka phosphate I ba tige I ka uranium I ba tige I ka balote bo foi. Et puis c'est tout. Jamana fait béni ou voter la Mali contre là. Na soro ali Mali ka misel lebe boka do jamana inkono. Akatike. Mali fene ka fonno nga fuite bo. Komi balo ko bauna Congo bauna nga fuite bo. Et puis kabo kuma kono à l'heure actuelle Mali ka état de urgence le décrété. Au état de urgence be se ka ke sababu ali munu metu sigi arajo soulan ani meeting ba munu biga keni o bébé dabla ne ta don quoi non laisse tomber quoi ibe Mali dirigeant ni ale bi sigiri ko ka kalela ka soro ka descenta mais bisa ka jamana marato di ka soro plan A te bolo plan B te bolo plan C te bolo ali plan YZ kanga ke président bolo plan YZ yoro de alphabet là-bas de plan YZ de kanga kibulu. Mais moi di plan me se ka banchogo di e ba feke be jamana mara eni plan fo ite kono Mali kunga ka sigi depuis Asimi nana fangala depuis ma fo banda wure depuis Asimi président damne Asimi kunga nga do kambe seni yoreina Mali gouvernement kunga nga do kambe seni yoreina mais olu muke ka blani yoreine mu foi. Est-ce que kanga kokota ebi chore fie kase koko makebe kokota pour que kase ka kokota ni boli bila ibi préparer di ikanga pochon mutaka kokota ibi préparer ko de makono donc ibe se doro tak ibe kokota ibi chu mais esele koko makuma mla kebe kokota mais kuma dola ibi bala ibi ta coincé ti se kata comment un mogo bi se ka jamana diriger ka soro tapa planter kungolo kono obisa ka chogodi Mali kunga sigi ni sedo e sanction tankama première chose Mali gouvernement Mali c'est-à-dire Mali nyamogo kunga sigi foloka étude folo mike et sisa ni sedo e sanction tankama ame munke dans l'immédiat au plan kanga ke nunumbulu o e plan ai oh ni sanction tara sanction be wolo fe munuka o fene u kunga ko étudier plan bébé boy ni sanction era mata avec eta oh sanction niveau beke jumei o beka ngake mais yuri bu sigide oh amala folo num na minkana iben ne memali nya mo da kono de ora tali kunu ye bitar la mais on laisse tomber quoi nye Jamil bitar fenaje la mais gandi ga plateau ka oh si ça ne olubina siki kulube solution for gouvernement bon e kan nunu no ko kube mali mara comme ebe sigi to di ska sigi kebe mogodo ba kono no e sanction ta obina femi ke la mais avant que kanga ni bede imaginez il bi sigi ki ga calcul bo oh nous e sanction ta ba soro kaba i préparer le nous ma sanction ta i préparer le nous ay me offre sigi le nous ko kulu commerçant na nyogon fara nyogon nga olu nu ka hakil na fa nyogon mais aw kunga nga nyogon fara nyogon kande avant ces jours là bon ante retard kono ne toujours là obna nyogon fa nyogon ga do nyume obno kuma ke do nyume ko gafe bo do nyume ni bete retaria mais alors que ni bek me se kake avant ces jours avant ni donga se ni bek me se ka nyana bo
an ka fara ɲɔgɔn kan ni CEDEAO ye sanction ta an commerçant fana bɛ fɛ ka min kɛ an b'o fɔ ni CEDEAO yɛrɛ ma sanction ta salamu lafiya n'a y'aw k'o kow kɛ k'o bila o gafew bɛɛ kɛ k'o bila ni CEDEAO ye sanction ta sani ka sigi Gandi malien ka page kan k'e bɛ taa kuma o ɲama kun kan ka sɔrɔ kuluba ka t'o di Asimi ma de sisan ne c'est-à-dire jamana bɛ ka jɔ ni dabara de ye quoi sinon sani aw k'aw sigi ko CEDEAO ka sanction ta an ka tila ka wuli k'aw bɛ taga ka taa o kow kɛ tuguni mais pourquoi aw ma nin bɛɛ kɛ avant que CEDEAO ka sanction ta c'est un peu ça normalement jamana n'i bɛ jamana jɔ i ka plan A kan ka k'i bolo plan B kan ka k'i bolo plan C kan ka k'i bolo c'est-à-dire plan bɛɛ kan ka k'i bolo n'u bɔra ni min ye dɔrɔn déjà i y'o plan préparé k'o ban i b'o ta dɔrɔn i b'i ka baara kɛ n'u nana n'a ye o don n'u nana n'a ye et puis c'est bon Mali kan ka état d'urgence décrété pour que mɔgɔ minnu bi kuma la ka lettre circulaire bɔ k'a bila fan bɛɛ an bɛ guerre de kɔnɔ kuma fɔcogo ka yɛlɛma ko kɛcogo ka yɛlɛma mouvement ka dabila jusqu'à ce que an b'an yɛrɛ sɔrɔ ka jamana kɛ jamana ɲɛnama ye o la n'o kɛra bɛɛ bɛ wuli k'i ka kuntanko kɛ ni mɔgɔ min m'o c'est-à-dire fɛn fɛn bɔra fanga ka yɔrɔ la a bɛ respecté koyi k'o don sariya kunna a bɛ respecté koyi ni fɛn o fɛn y'i pan o kunna k'i t'o respecté i ni min ka kan o ka k'i la filanan Mali kan ka essayer hali misali la sa i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali dirigeants tɛ se ka i b'a ye k'a fɔ k'u ka miiri man ja yɔrɔ mun na est-ce que Mali bɛ guerre kɔnɔ Mali kan ka dɔn Faransi kan ka mun de kɛ Mali la mun bɛ Mali souffrir o ye baloko yɔrɔ de Malien bɛ se ka kɛlɛ supporter mais Malien tɛ se ka kɔngɔ supporter o de y'a to hali sini sɔgɔma Mali ma kulonkɛ ka dumuni kɛ ko saba la Malien bɛ se ka fɛn caman supporter mais Malien tɛ se ka kɔngɔ supporter ni e yɛrɛ t'a dɔn i ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fɛn min supporter u tɛ se ka fɛn min supporter c'est très grave Mali dirigeants kan ka dɔn an ka peuple bɛ se ka fɛn jumɛn supporter doni jumɛn bɛ se ka da u kunna u se ka doni jumɛn supporter est-ce que Mali kun kan k'i jɔ ɲɔnɔ ka attaquer ka sɔrɔ ka tila ka taa k'u bɛ ɲɔnɔ dɛmɛ moi à la place de Assimi à la place de Choguel Mali ka zone fɛn o fɛn bɛ yen n'an ka balo bɛ sɔrɔ yen parce que fɛn min ka jugu Mali ma o ye kɔngɔ de n'an ka balo bɛ sɔrɔ yen aw b'o zone fɔlɔ aw b'o sécuriser mais il fallait que fɔlɔ ɲɔnɔ ka attaquer de ɲɔnɔ attaquelen kɔfɛ de u bɛ sɔrɔ ka taa ɲɔnɔ sécuriser mɔgɔw ka balo jɛnnen u bɛ sɔrɔ ka taa ɲɔnɔ sécuriser alors que Mali devait sécuriser ɲɔnɔ avant que ɲɔnɔ ka attaquer Mali kun kan k'a lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni sɛnɛba bɛ kɛ yen tubabu ye ni étude de kɛ o de y'a to u taara dugu minnu bɛ yen ni sɛnɛ bɛ kɛ u y'olu dugu attaquer daminɛ pour que ka kɔngɔ don Mali kɔnɔ parce que an b'a ye nin ko ninnu tɛ kɔlɔlɔ a tɛ kɔlɔlɔ lase ɲinan ma o mais dans l'année prochaine ou dans 2 ans i b'a ye k'a kɔlɔlɔ de bɛna bin o wagati Mali kan ka dugu o dugu bɛ yen ni sɛnɛba bɛ kɛ yen ni sɛnɛba bɛ kɛ yen Mali kan k'o dugu sécuriser mais il fallait que fɔlɔ ɲɔnɔ ka attaquer de u ka sɔrɔ ka ɲɔnɔ sécuriser alors que Mali kun kan ka jamana dugu o dugu bɛ yen ni Mali la ni sɛnɛba bɛ kɛ yen à l'heure actuelle Mali kan ka sɔrɔdasiw ka poste bila yen sɔrɔdasiw armée ka kɛ o zone bɛɛ la k'o sécuriser ayi mais u to k'o kɛ ni zone min attaquera kuma min na u bɛ sɔrɔ ka boli ka taa yen ni zone min attaquera kuma min na u bɛ sɔrɔ ka boli ka taa yen n'a y'a sɔrɔ ko armée ka effectif ma ca ni armée jama ma ca mais polisi minnu dalen bɛ Bamakɔ circulation n'a mɔgɔ fiyɛ fu la ten tɔ i kun bɛ ci u ɲɛna u t'a dɔn ko fiɲɛ kɛra insécurité bɛ ka bonya u ka polisiw bɛ militariser sɔrɔdasiw bɛ ka militariser n'u militarisera sɔrɔdasiw ka fara polisiw ka fara sɔrɔdasiw kan ka zone sécuriser et puis Mali la fɛnɛ Malien den fɛn o fɛn bɛ yen n'i ye san 18 sɔrɔ sariya ka ta obligé i bɛ taa armée kɛ
i be fenga to armée la i be to armée la ni te fenga to armée la i be bla comme réserve Amérique kumba ke o France yɛrɛ kumba ke o mais ni ye France ya dabla parce que luka jamana basigira o ya dabla de sinon France a jari a ma jebita armée ke alite musalaka la Amérique i be wolo i be den wolo Amérique i t'a bla Mali kɔnɔ n'a si sera armée wagati u bi t'a ta ka taa n'a ye ka taa armée ke mais olu y'o kɛ kun jumɛn kama mais ni ali u ye juru lase dɔɔni passé u ka jamana u y'a ye k'a fɔ u ka jamana kɛra jamana pisanw ye mɔgɔ se ka bago ma bilen parce que technologie kɛ ka baara kɛ sisan mais denmisɛnninw filɛ nin ye ka mɔgɔw kun ci Jakarta nɔfɛ denmisɛnninw bɛ ka mɔgɔw kun ci mototaxi nɔfɛ mais mun tɛ denmisɛnninw ta k'u don armée kɔnɔ u ka former Mali bi guerre la à 18 ans fo ka se n t'a dɔn san min yɛrɛ ma en tout cas a ka daminɛ 18 ans na i ka cɛ ka taa bila armée kɔnɔ i ka formation kɛ jagoya Mali kan ka nin bɛɛ kɛ sisan mais u tɛ ka nin si kɛ u tɛ ka nin si kɛ mais jamana bɛ se ka jɔ cogo di laisser aller la bɛɛ bɛ i yɛrɛ kun fɛ min mana min ja politicien min mana min ja o bɛ wuli ka taa vesti filala san k'o don a yɛrɛ la ka taa yɛrɛ da la ka taa vestini san ka t'i sigi radio so dɔ la ko oui ne parti dɔ parti politique mɔgɔ dɔ ye ne i bɛ Mali de la diɲɛ don o don parti politique kura bɛ créer parce que baara tɛ mɔgɔw bolo i b'a denmisɛnninw sigilen k'olu ye politologue ni fɛnw ye a tɛ ninnu bɛɛ cɛ ka t'u bila armée kɔnɔ a est-ce que Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na zone kelen kan ka ye Mali dugukolo kan est-ce que Jakarta zone kan ka ye Mali kan est-ce que Zuɲɛmina kan ka ye Mali dugukolo kan mais Mali kan ka denmisɛnnin bɛɛ cɛ bi ka don armée kɔnɔ n'o kɛra sa dɔ tɛ bɔ zoya la dɔ tɛ bɔ fɛn na kasomoba falen filɛ nin ye Jakarta zone ni portable zone na a t'olu labɔ a a ka t'u bila o ɲɔnɔ office du Niger kɔnɔna la ka t'u bila sɛnɛ la a ka sɔrɔ Modibo tun bɛ o de kɛ ka sɔrɔsiw bila k'u surveiller a bɛ taa zone dɔ de ta ka Jakarta zone ninnu ni portable zone ninnu bila u bila sɛnɛ la a b'u bila sɛnɛ la ka sɔrɔsiw kɛ k'u entourer ka centre dɔ jɔ ni tilala sɛnɛ la su mana ko i bɛ t'i da i t'i fa i t'i ba ye n'i ye san 3 kɛ sɛnɛ la n'i tilala o sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni mɔgɔ min ye moto jɔ i tɛ sɔn ka maga la i tɛ sɔn ka maga la mais u tɛ nin si kɛ la quartier yɛrɛ bɛ tel que Bagadaji ni ba quartier ninnu n'i wolola yen dɔrɔn directement i bɛ kɛ Zuɲɛmina ou bien i bɛ kɛ dɔrɔgutala ou bien i bɛ kɛ bandi de mais a tɛ jigin ka taa o denmisɛn ninnu bɛɛ récupérer a minnu filɛ nin ye Zuɲɛmi ni fɛnw na n'a ye mɔgɔ minɛ Zuɲɛmina a bɛ Zuɲɛmina bila kaso la mun na a ye taa foro dɔ bila yen dɔrɔn u ka taa sɛnɛ kɛ bani bilayi Zuɲɛ b'a ɲɛ bila wa ni min y'i sumaya a bɛ busan kɛ k'a kɔ ɲɛgɛn a bɛ busan kɛ k'a kɔ ɲɛgɛn ka sɔrɔdasiw bila k'u garder ni denmisɛnnin fɛn fɛn tara ni min bana ka taa sɔrɔdasiya kɛ n'i bolo tara suɲɛni na i bɛ taa bila foro kɔnɔ i bɛ tilen ka sɛnɛ kɛ wa n'i ko tin cɔngɔn i kɔ bɛ ŋɛɲɛ ni busan ye n'o kɛra sisan nɔ a b'a ye o mais nin si tɛ ka kɛ ka jamana to a yɛrɛ ma ten sariyaw baw tɛ yen nɔ foyi hali Ture min filɛ nin ye a bɛ se ka dɔ wɛrɛ fara a ka baara kan min tɛ réseau mɔgɔw dɔrɔn ye o pour que ale tɛ fɛn dɔ kɛ u ka gouvernement bɛ se ka fɛn dɔ unité dɔ sigi mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ moto feere suguba o sugunikura ni fɛn ninnu n'i bɛ moto feere o unité ka to ka bali ka sina ka taa aw ka moto vérifier moto ni pièce ma yala u ka moto ni récupérer ka taa n'u ka service la moto ni pièce ma yala mais zon bɛ mɔgɔ faga ka moto nɔfɛ a bɛ taa di commerçant ma o b'a feere o commerçant kelen zon bɛ moto d'a ma midi ni seli fana sera a bɛ wuli ka t'i biri misiri kɔnɔ k'ale nana seli la
o moto mo kun ci bi dabla ne la tala dom na ngome moto sa mali kono ne yoro juljo yara ni moto ngoma sa pièce ta shila ni ko ni pièce be mi ni mbora segude kana ni mbora ya fede kana ni ko pièce du o ma se ni pièce ya o mayane ne la nu chama kelela ni ko me ebe ni mine chogodi e bara moto mi fle bolo ni na soro mo do de fagara kana moto de me bodo pièce te saka ke moto lo bisa ke chogodi mo te ka moto e pièce bala o be suguba kono no ubita misiri la ubita sili abe sugurungura kono ubita misiri la bita sili et si ça non mali gouvernement bisega service lo sigi ube wili kata do moto tiguka commerçant moto tiguka nu tagara ni ye mogo ko moto bibolo ko pièce tala uba be fara nyonga nu ya be fara nyonga be communiquer ke mogo ki ga moto chiena ibita ka ta vérification ni ka moto i ka pièce bibolo ibi ka moto récupérer no kera c'est ça non mogo mi moto sa zombolo wa bisaba imagine ta commerçant do ta sisa ale zonga moto san zombolo moto duru sa zombolo wa mogo te wa kemeya ni gouvernement dona ka ta contrôle ke ayo moto duru ta commerçant ma perdre wa kemela ni ala cho du se ni zono na ni moto yi wallahi commerçant tamine tadi ni cheni ma do yoro do la jamana be joto godi fo ara ma don do di taka chinye jamana be jono do yu commerçant moto duru sa wa keme o dugu se je gouvernement tara ka ta contrôle ke ka moto duru in taka boye bolo ima perdu wa keme la est-ce que chien wala ni mogo wala na ko moto wallahi ni pièce ta la itamine et pour éviter pièce langolon fene kana glan ou ka guichet iniki doke mogo ni moto sa ikata carte grise ni a fin a pièce kata bo guichet iniki drona immatricule me ki ga moto la kana ye mogo sibulu akana ye mogo sibulu donc nous ni contrôleur ou tara ou ko contrôler machine do ka ke contrôleur ou bolo nous ye moto immatricule da machine na ya soro gouvernement ne a dit aka afficher ni gouvernement ma dit dro moto ka afficher ko nte gouvernement nga papier dilé ou ka moto ni récupérer parce que ni ye ni service sugu fere créer iba e fraudeur ou fere betu tani créer ka pièce langolon bo ka ta fere commerçant ma donc guichet iniki ka ke au numéro kana ye mo sibolo ni gouvernement te ni tara doroni ya fo ko ni nu tara nu ye moto mine machine ku bolo ka matricule daka nu ya daka numéro daka ni numéro in bora état de ka yoro la abe valider na ma bo état ka yoro la be urgi mene nya ye urgi mene doro ko état ni numéro ma bo état ka numéro kono no kera ube moto ni récupérer ube numéro récupérer moto récupérer ni ndoro ne bese ka mogo kunchili bali motokula mogo kunti chi motokula ndoro ne bese ka bali sino ni jamana ntorata ali shini mogo kungolo bechi ali shini bi faka moto nofe mais ka laje san joli mali la mogo kumbe fti moto nofe ate ka se ka ban fo itew mune kera pour que ka ba ni mi na de la population bo faka ou be mine ka di police ma mais mumba bali ibita soro zono be mine kay mo ni fi faga moto no fe o ba soro o zonye mo duru faga ka soro ma mine mo duru ba sa yo faga ka soro ma mine alors que ni système créera ni me se ka beniki mais ibe malile yu tenike ibe malile ko jugu be do jamana kono ka san chamange ka soro solution ma soro aka na ye gouvernement ja ali chini sokoma be ni service kiri mais malien bogoden dalen no ti bara ali ni service bi se ka kire police utula ay police ma yulu koro lu chama corrompre en tout cas bi se ka ni kire bi se ka malien de honnête douta munu be se ka taga ni contrôle ba nunu ke kwa ibita dro obeta dro suguba kono dro ka moto tigi kata do moto firla beka ayo ka pe moto piesu moto ni pièce ma ya la ba récupérer wa guichet iniki ka ke mali moto kula ni ka moto sa papier be glayoro kelempe
wa numéro minnu bɛ kɛ moto sanfɛ a numéro tɛ se ka ye mɔgɔ si bolo ni gouvernement tɛ machine ka kɛ contrôleur bolo n'u ye moto da dɔrɔn n'u y'i ka numéro da machine kɔnɔna la a ka kɛ vert ni état de y'a di ni état ka numéro ta ka kɛ rouge ka moto récupérer n'u ye moto récupérer communication ka kɛ partout Facebook partout mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ka moto tununa i ka taa vérifier n'i ka moto i ka pièce b'i bolo i ka fɛn bɛɛ b'i bolo i ka fɛ n'o kɛra zo bɛ moto suɲɛ et puis même temps en temps u kan ka to ka mototigiw lajɔ au lieu que ka mototigiw lajɔ dɛ vignette dɛ kirika wari b'u kun dɛ mais a ye moto lajɔ k'a fɔ ko moto pièce o contrôle ba ka to ka kɛ machine ka k'u fɛnɛ bolo o policiw bolo n'u y'a ye moto min n'i y'a minɛ ni a ma valider machine kɔnɔ kɔrɔ k'o ye moto suɲɛnen o la hali n'i b'i ka moto singɛ mɔgɔ ma i b'a n'a pièce d'a tigi ma mais ni si tɛ ka kɛ diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ faga moto nɔfɛ sans solution hali kunu k'u ye jaga moto taxitigi dɔ poignarder pourquoi parce que u tun bɛ fɛ ka taa n'a ka moto de u bɛ taa ni moto ye u bɛ taa feere jɔn ma u t'a feere commerçant dɔ de ma u bɛ taa feere mɔgɔ dɔ ma mais n'u y'a ye contrôle bonyana ni yɔrɔ ninnu na sisan nɔ bɛɛ tɛ kɔlɔsi moto san na bɛɛ b'a dabila n'o kɛra mɔgɔ kun ci moto nɔfɛ bilen c'est un peu ça bon vidéo jana an ye kuma caman fɔ m'aw bila yan nɔ donc an bɛ ɲɔgɔn ta kuma wɛrɛ en tout cas il faut que vous faites vraiment attention gouvernement fɛnɛ k'i kɔlɔsi a ka baara ɲɛnama kɛ a ka ni politicien ninnu ni CEDEAO ko ni fɛnw u ka nin bɛɛ to yen k'u ɲɛsin baara ma jamana minnu bɛ yen ni o jamana ninnu tɛ CEDEAO kɔnɔ et puis jamana minnu bɛ yen n'u tɛ Europe fɛn in na jɛjugu in na yen nɔ tel que Russie Chine ninnu ni Turquie ninnu surtout Turquie filɛ nin ye Turquie ye bɛ se ka kɛ an ka allié ɲɛnamaba de parce que Turquie président ni Macron bɛ ɲɔgɔn na donc jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu fana ni Faransi ni Amérique tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Mali ma interdit k'i bolo d'olu ma Mali bɛ se k'i bolo di Russie ma ka jɛ Faransi kɔ pewu bɛɛ de y'a fɔ cogo min na ko Russie bɛna ko décembre ou janvier de en tout cas u ka nin Russie ko in teliya u ka nin ko in teliya u ka Faransi yɛrɛ u ka nata yɛrɛ c'est-à-dire Mali yɛrɛ de kan k'i jigi bɔ Faransi kan Faransi ma don jamana si kɔnɔ k'a m'i ci Faransi ma don jamana si kɔnɔ ko aw jamana kɛra jamana ye a jamana tɛ yen Centrafrique kun filɛ ka paix kɔnɔ de depuis Faransi donna diɲɛ don o don Centrafrique de kunkanko kuma bɛ fɔ diɲɛ don o don Centrafrique de kunkanko kuma bɛ fɔ mais depuis Centrafrique y'i bolo bɔ Faransi bolo ka taa don Chine bolo Russiw bolo bɛɛ y'a ye Centrafrique lafiya hali don o Centrafrique palais n ko Russiw de bɛ ka garder ani Centrafricains Faransi y'a essayé k'u bɛ taa palais attaquer u ye taa d'u la fo sisan u ye taa wuli u la parce que Russiw tɛ blague o donc Mali ka bɔ Faransi ko ni CEDEAO ko ni fɛn ninnu et puis e k'a lajɛ ko CEDEAO président y'a mɛn Mangara da kɔnɔ ko CEDEAO président ko k'u y'a fɔ Asimi ɲɛna k'olu tɛ Choguel de fɛ ne yɛrɛ bɛ miiri quoi o kuma Choguel y'olu ka premier ministre de ye wa ou bien Choguel y'anw ka premier ministre de ye o ni Ala cɛ ko u bɛ Asimi fɛ dɛ k'u tɛ Choguel de fɛ parce que u y'a ye k'a fɔ Asimi n t'a fɔ a bɛ manipuler ou bien a tɛ manipuler mais bandaw kun sera ka Asimi écarter quoi parce que hali n y'a mɛn ko hali conseil des ministres la ko bandaw kun tɛ sɔn Asimi ka taa yaya donc u bɛ fɛ ka na ni bandaw ɲɔgɔnna de ani Mukutari Wale ɲɔgɔnna de o la ni Asimi ye min ordre mun d'a ma
a t'o kɛ ni dun ye mɔgɔ sigi ni magaro la i b'a ye maliyɛnw bɛ wuli tugun ka kuma wɛrɛ fɔ c'est comme bandaw ni Mutar wani ka wagati aw m'a ye olu wulila dɔrɔn maliyɛnw y'u pan k'u bila ko la u t'a ɲɛdɔn yɛrɛ Hasimi kun b'an k'o kɛ tan Hasimi kun b'an k'o bɔ tan mais o la ne b'a fɔ mɔgɔw minnu b'a fɔ ko Choguel k'u bɛ baga Choguel ma bɛɛ y'a ye o Hasimi ye min fɔ a kelen ka bandaw labila a ko ale ye fɛnw n'ale ye décision fɛn o fɛn ta bandaw t'a kɛ n'i y'a ye Choguel bɛ k'a ka décision kɛ Choguel bɛ Hasimi de ka baara la o donc k'u ko Hasimi ka Choguel le bila ko Choguel le man ɲi ne ko Choguel bɛ ka Mali de mara wa ou bien a bɛ ka CEDEAO Côte d'Ivoire premier ministre de don wa ou bien Mali premier ministre de don Choguel ka ɲa n'a ka ɲabaliya mun bɛ se Ivoirien ma Choguel ka ɲa n'a ka ɲabaliya mun bɛ se Sénégalais ma bon e ka nin lajɛ bon i bɛ Mangara de sigilen ka nin lakale normal i b'a fɔ ko c'est normal quoi fa yɛrɛ b'a sigi ko k'ale ye min mɛn ko CEDEAO mɔgɔw nalen a n'a Ado Kufa o tɛ CEDEAO président ye wa ko Nana Ado Kufa ko y'a fɔ Hasimi ye ko CEDEAO mɔgɔw ko k'u tɛ Choguel le fɛ parce que Faransi de ko k'a tɛ Choguel fɛ comme olu ye Faransi ka gouverneur ye Faransi olu ye jamana kɔnɔdenw bɛ voter olu ye mais olu fana ye Faransi ka gouverneur de c'est pour ça depuis Charles de Gaulle tile kɛlɛ binnen Faransi kan Faransi Allemagne kɛlɛlen Charles de Gaulle y'i kanto ko ka ci bila gouverneur ma k'u ka o y'a sɔrɔ ka gouverneur i b'a dɔn ko wagati y'a sɔrɔ ni gouverneur kelen ninnu de bɛ yan o y'a sɔrɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ma d'an ma quoi o y'a sɔrɔ Mali ka Afrique ka yɛrɛma hɔrɔnya ma d'an ma donc u ka gouverneur minnu bɛ yen u y'olu de wele olu ka renfort kɛ sisan ka na Faransi dɛmɛ komi indépendance di mais toujours gouverneur kelen ninnu de bɛ yen nɔ anw bɛ voter président ye dɛ mais a bila i kun na ko président ye Faransi ka gouverneur de n'i y'i ka jamana président sɔrɔ don o don i bɛ kɛ Hasimi de ni Mali ye jamana c'est-à-dire ni Afrique y'a ka président yɛrɛ sɔrɔ don o don i bɛ kɛ Hasimi ɲɔgɔnna de mais i bɛ Alassane ninnu ni Macky Sall ninnu bɛɛ ye Faransi ka gouverneur de mais différence minnu bɛ olu ni Mali jamana cɛ dɔrɔn olu jamana ninnu caman bɛ yen olu y'a ɲini k'u ka jamanaw jɔ an n'u bɛ wariw dun u y'a ɲini k'u ka jamana jɔ bon o de différence b'u ni anw cɛ o y'a to hali olu ka jamana ninnu fana ye ɲɛ sɔrɔ anw kan parce que olu y'a dun mais olu y'a ɲini k'a jɔ mais anw taw y'a bɛɛ de dun k'a bɛɛ dun bɛɛ du kɔnɔbaw donc gouverneur ninnu de ko olu tɛ Choguel fɛ parce que u ka chef ko k'u tɛ Choguel fɛ n'o ye Faransi Macron u mɔden Nana Ado Kufa yɛrɛ mɔden Kofa wa Kufa de ale yɛrɛ ni Amadu Kufa tɔgɔ ka surun jamu ka surun ɲɔgɔn na ale cɛkɔrɔba ale mɔden o de ye Macron ye mais ale bɛ Macron ka cidenya la Macron ka gouverneur de y'u ye donc o fana kulu de ko kulu tɛ Choguel fɛ ka sɔrɔ Choguel ta ma s'u si ma dɛ a m'u dɔgɔya a ma surunya k'u dɔgɔya mais comme Choguel tɛ Macron fɛ Choguel ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na Faransi fana ka gouverneur ko k'olu tɛ Choguel fɛ donc k'u ko de ko Hasimi ka Choguel de bɔ yen na Hasimi ye Choguel bɔ yen parce que n'i y'a mɛn président i ka premier ministre ko don i mana kɛ président ɲɛnama ye cogo o cogo n'i ka premier ministre man ɲi i bɛ fu de la quoi n'an ye gouvernement yɛrɛ ta k'a lajɛ sisan nɔ Hasimi ye mɔgɔ kelen de Choguel mɔgɔ joli bɛ Choguel ka yamaruya kɔnɔ mais ko mɔgɔ bɛɛ fana bɛ Hasimi ka yamaruya kɔnɔ mais san'o mɔgɔw bɛ se Hasimi ma n ko Hasimi de ni Choguel bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ premier ministre de n'a ka président bɛ sigi ka kuma fɔlɔ
Oh, ni président ye min fɔ premier ministre ni premier ministre t'a kɛ yɔrɔ gɛlɛya bɛ don i ka baara kɔnɔ gɛlɛya bɛ don i ka baara kɔnɔ o de y'a to bɛ fɛ Choguel ka bɔ yen u bɛna ni Faransi gouverneur premier ministre dɔ ye n'u nana ni Faransi gouverneur premier ministre dɔ ye o bɛ sɔrɔ ka Faransi ka mission kɛ ni Assimi ko k'a jɛlen o b'a fɔ k'a finnen don ni Assimi ko k'a finnen o b'a fɔ k'a jɛlen don donc ni Assimi y'o fɛnɛ wuli ka bɔ yen o b'a fɔ ko Assimi tɛ dɔ la mɔgɔ wuli kɔ o fana ka mɔgɔninw bɛ révolter Assimi contre la komi Bandaw ni Muktar Wani ka mɔgɔninw kun révolter la cogo min na olu fana bɛ wuli Assimi contre la donc toujours bɛ Assimi déstabiliser quoi a kana se ka baara kɛ ni hakili ɲanama ye quoi toujours u bɛ to ka jɛgɛ kolo fili a senkɔrɔ quoi donc o de la ko Choguel ka bɔ yen parce que Choguel bɛ ka Faransi Choguel bɛ ka Mali bɔ bolo la quoi donc k'u ti Choguel de fɛ Assimi ko t'i yɛrɛ bolo n'i ye Choguel gɛn en tout cas ni Choguel ye Mali de premier ministre ye i tɛ Choguel to Mali kunna komi a tɛ ka Faransi mara a tɛ ka Senegal mara a tɛ ka Côte d'Ivoire mara i tɛ Choguel to Mali kunna n'i ye Choguel bila an b'i ye dɛ donc b'aw bila yan quoi video diyara an bɛ ɲɔgɔn ta kuma wɛrɛ